Go. Hi everyone! Hi everyone! For today's video, we gonna buy the VIP pass dito sa ating Roblox game na Climb and Jump. So, sa shop, and yung VIP pass guys. And siya, so 199 siya guys. 199 yung VIP pass. Ayan. Bili na natin. Let's go. So, 219 guys. Yung Robux pala, Robux. Ayan, 219 plus tax. So, ang magiging total price niya guys na babayaran nyo ay 245. So, kailangan meron yung Gcash ng 246. Para sure kasi may butal pa eh. So, let's go. Pili na natin to. Okay. Wait lang. Process lang natin. Process. Jacob, come here. Jacob. Yun na. Purchasing na. Payment successful. Say, VIP pass. PIB Pass. Yes. Okay, let's wait guys. Purchasing item. Back to game. Ayan na guys. So, bali ang VIP pass guys ay walk speed siya. Tapos, mayroon pa siyang walk speed na 100%. So, mabilis siya. And then, money plus 20%. Ayun guys, yun nyo. May VIP na sa head ng name ko. So, pag nagtatype, meron na rin. So, ayun siya guys. Walk speed, 100%, money, 20%, tapos VIP tag. So, pag nagchat, meron VIP na kalagay. So, let's try it na guys. Try natin pagdating doon sa top ng tower. Kung mabilis na yung paglalakad niya papunta dun sa crystal and then dun sa trophy, tapos pabalik, pa-jump. Kasi alam mo guys, malaking tulong yung speed walk kasi pag mabagal ka, kahit naka-auto ka, ang tagal bago makarating dun sa crystal, tapos gaganon pa siya sa trophy, tapos saka mag-jump. Ito na guys, look nyo ha. Ayun, mabilis na siya. Ayun. Bang. Nice. So, ayan. Tapos, mabilis yung walk ko. Ayan, mabilis yung walk. Yes, okay na. VIP pass na tayo. Yun lang guys. Bye!